U današnjem vremenu tržište meda je preplavljeno raznim proizvodima, a među njima se često nalaze i oni koji nisu potpuno prirodni. Lažni med, koji može biti mješavina šećernih sirupa, umjetnih zaslađivača i drugih dodataka, postaje sve češći problem upravo zbog naprednih metoda obrade gdje više nije lako prepoznati pravi domaći med od onog koji se nudi kao prirodni, a zapravo nije. Ipak, postoje razni testovi pomoću kojih možemo uočiti razlike, a u nastavku videa pogledajte i kako to zapravo izgleda. Iako postoji mnogo tih kućnih testova, ja sam uzeo neke i rezultati su, slobodno mogu reći, zanimljivi. Test s vodom je jedan od najpoznatijih načina da provjerite kvalitetu meda. Potrebno je samo da u čašu s hladnom vodom sipate med. Ako je prirodan, zbog svoje gustoće, on će direktno pasti na dno čaše. To se dešava jer pravi med ima visoku koncentraciju šećera i teže se otapa u vodi. Lažni med bi se trebao brzo istopiti, međutim, važno je napomenuti da i lažni med može pokazati sličan rezultat. Naime, mnogi komercijalni medovi, iako nisu 100% prirodni, također mogu imati visoku gustoću i padati na dno zbog dodatka sirupa ili drugih zaslađivača. Dakle, ovaj test ipak treba uzeti s oprezom jer nije uvijek potpuno pouzdan. U ovom slučaju oba meda padaju na dno, tako da idemo na sljedeći test. Test plamenom je odličan način da otkrijete moguće nečistoće u medu, jer pravi med ne sadrži aditive koji bi mogli izazvati plamen. Za ovaj test bit će vam potreban papirni ubrus ili mali komad papira te mala količina meda. Na papir stavite malo meda, a zatim pokušajte zapaliti. Ako med sadrži dodatke poput šećernih sirupa, može se zapaliti jer ovi dodaci nisu potpuno otporni na plamen. Prirodni med s druge strane obično neće gorjeti jer ne sadrži nikakve zapaljive tvari. U ovom slučaju, kupovni med je pokazao jedan važan znak. Izgubio je gustoću i boju, pretvorivši se skoro u vodu. To znači da je med vjerovatno bio razrijeđen ili čak miješan s jeftinijim zaslađivačima, poput sirupa od kukuruza ili glukoze, koji nisu samo manje gusti, nego su i mnogo jeftiniji od pravog meda. Također, kad med izgubi boju i gustoću, to može ukazivati na prisutnost hemijskih dodataka koji se koriste za uljepšavanje izgleda meda, što pravi med sigurno ne bi trebao raditi. Prirodni domaći med s druge strane ostao je postojan sa svojom prirodnom gustoćom i bojom, što ukazuje na to da nije bio razrijeđen i da sadrži samo prirodne sastojke. Ovaj test vrlo jasno pokazuje sliku između pravog meda i onog koji je bio podvrgnut različitim manipulacijama. Treći test, iako vrlo jednostavan, efikasan je način da procijenite kvalitet meda. Stavite malu količinu meda na kašičicu i pažljivo promatrajte kako teče. Prirodni med obično teče polako i postojano, ne prekidajući tok, zahvaljujući svojoj visokoj konzistenciji. To je karakteristika većine pravih medova, iako naravno u obzir treba uzeti gustoću, što zavisi od vrste cvijeta i drugih faktora. Lažni med ili med koji je razrijeđen dodatnim zaslađivačima obično ima manju viskoznost i može početi teći iz kašike, ali ubrzo će prekinuti tok ili će se početi brzo razlijevati. Ovaj prekidani tok ukazuje na to da med nije potpuno prirodan, iako neki medovi s nižom gustoćom mogu imati sličan efekat. Iako ovi testovi mogu pomoći u prepoznavanju razlike između pravog i lažnog meda, važno je imati na umu da nijedna metoda nije savršena i da uvijek postoje varijacije meda ovisno o njegovoj vrsti i porijeklu. Zato, ako želite biti sigurni u kvalitetu meda koji konzumirate, najbolje je kupovati od provjerenih pčelara. Na taj način možete biti sigurni da uživate u svim zdravstvenim prednostima koje pravi prirodni med nudi. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!